एबे आरंभ होबाकु जाउछि देशर सबुठु बड़ मकदमा आप की अदालत रजत शर्मा सहित। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आपकी अदालत रे आज मकदमा। आपकी अदालत रे आज मोर अतिथि हेले जड़े एपरी व्यक्ति जे दुनियार बड़ बड़ अंचलर बड़ बड़ नेता सहित डील करुछंती। 40 वर्ष डिप्लोमेट रहिबा परे ये नेता होई गले, राजनीति को आसीगले। पुराना जुगर लोके यांकु जेतिकी पसंद करुछंती, मोर रिसर्च कहूची जे आजिर जुगर नुआ जुगर लोके भी यांकु निजर गुरु मानुछंती। प्लीज वेलकम भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। आउ यही ताली एमती बाजू थाऊ कारण मु आमंत्रित करने को जाऊँगी आपकी अदालत रे आज आमर जज को। आज आमर जज बहुत खास अटंती। तांकर लेखा होइतिबा बही पूरा दुनिया रे कोटी कोटी लोक पढ़ुचंती। से मोटिवेटर अटंती, राइटर अटंती, आउ से पूरा दुनिया रे जड़े बड़ जबरदस्त स्पीकर हिसाब से प्रसिद्ध अटंती। प्लीज वेलकम शिव खेड़ा। आउ यह पूर्वर आपकी अदालत रे आज मकदमा आरंभ करिबा, आरोप एवं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। आज जज शिव खेड़ा अनुमति चाहिबा आज कार्यक्रम आरंभ करिबा पई। मुकदमा आरंभ करा जाऊ। आउ यह पूर्वर प्रथम आरोप लागू आमर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर उपरे गोटे दृष्टि पकाइबा एस जयशंकर को कैरियर उपरे। भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर देशर सबुठु बेसी अनुभवी आउ सबुठारु एक्टिव डिप्लोमेट भितरु जणे। डॉक्टर एस जयशंकर 38 वर्ष पर्यंत जणे डिप्लोमेट रूपरे काम कले। एई समय भितरे डॉक्टर जयशंकर 3 वर्ष पर्यंत फॉरेन सेक्रेटरी मध्य रहिले। जेतबेले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थिले सी डॉक्टर एस जयशंकर को अमेरिका रे भारतर राजदूत नियुक्त करथिले। डॉक्टर एस जयशंकर लंबा समय पर्यंत चाइना रे भारतर आम्बासेडर रहिले। विदेश मंत्रालय रे निज लंबा करियर रे डॉक्टर एस जयशंकर मस्को, कोलंबो, बुडापेस्ट आउ टोकियो रो एम्बासी रे मध्य डिप्लोमेट दायित्व संभाळिचंती। डॉक्टर एस जयशंकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एसटी स्टीफेन कॉलेज रु ग्रेजुएशन करिथिले। जेएनयू रु मास्टर्स डिग्री नेले एवं तापरे डॉक्टरेट कले। नटवर सिंह परे डॉक्टर एस जयशंकर द्वितीय डिप्लोमेट जहाकू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हबार मौका मिलिला। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत भाषा रे ज्ञानी अटंती, राइटर अटंती, संगीत रे रुचि रखंती, गुजरात रु राज्यसभार मेंबर अटंती। प्रधानमंत्री मोदी फेवरेट डिप्लोमेट डॉक्टर एस जयशंकर आपकी अदालत रे निज अधिवक्ता निजे करिवे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आज मकदमा। डॉक्टर जयशंकर आपण को प्रथम आरोप लगाइबा। यह पूर्व पचारिबा को चाहूची जे मु जने डिप्लोमेट सहित कथा हेउची ना जने पॉलिटिशियन सह। आज मु कहिबी बेसी तो मु माने पॉलिटिशियन को सह डील करूची, किंतु 40 वर्ष डिप्लोमेट रो जो ट्रेनिंग अछि सेटा केबे जाय। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आज मकदमा। आपकी अदालत रे प्रथम आरोप एस जयशंकर उपरे। आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे सीए डिप्लोमेसी रो व्यवहार पॉलिटिक्स को चमकेबा पई करूछंती। जयशंकर जी, आपण यह मानु नाहंती जे डिप्लोमेट रु अधिक आपण पॉलिटिशियन होई गलेनी। G20 रो सफलता आमे जबरदस्त कहानी सब सुनिलु। अमेरिका रो प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रशंसा कले, रूसिया रो प्रेसिडेंट मध्य प्रशंसा करछंती। आसिलेनी तेबे भी खुशी अछंती। जो पर्यंत मु पढ़ी जे चाइना भी प्रशंसा कला जे भारत केते बड़ रोल प्ले कला। किंतु आमर लालू यादव जी कहउछंती
जे पैसा बर्बाद करदेले एते खर्च करदेले भारत को कौन मिलला? देखंतु एमिति कि लालूंकु तो आमे समस्ते आदर सम्मान तो निश्चय ही करू आपण समस्ते जानिचंती आउ आउ आपण बाइडेन आउ पुटिन को ना नहीं माने स्वाभाविक कि आपण लालू को ना मध्य तांको सहित नेबे तेबे मो विषय रे जो भल शब्द कुहा जाउछि ताहा ही गोटे प्रकार प्रमाण कि आमको प्रकृत रे मिलिछि कोन किंतु जदि आपण सामान्य नागरिकर दृष्टि देखा चेष्टा करेंगे प्रथम कथा G20 रे जे कहते स्किल मैपिंग जे सबु देश रे मुख्य रूप से आम भली देश रे युवपीढ़ी पाखरे जो टैलेंट अच्छी जोटा कि किछि इंजीनियर अच्छंती कि डॉक्टर तो कई आर्किटेक्ट अच्छंती कई चार्टर अकाउंटेंट अच्छंती तेबे दुनियार स्किल मैपिंग होछि एई G20 कारणरू गोटे प्रकारर भारतर युवपीढ़ी ग्लोबल वर्क प्लेस जो अच्छी तार द्वार आउ सबू खोली जीव तो एटा गोटे उदाहरण मु आपन को द्वितीय उदाहरण दौची जो माने भी आमर अतिथि आसीथिले से माने भारतर क्षमता देखिले जदि मु कहबी कि से दी दिन रे जो गोटे कथा उपरे सबुठु बेसी चर्चा ही तबे चंद्रायन उपरे तापरे किछि लोक जेमिति कि 5G रो कथा हेले आ किछि आमे वैक्सीन विषय रे कथा हेले किंतु सबुठु बेसी लोक प्रभाव जो जाको दुनिया रे माइंड रे बेसी थिला सेटा होची चंद्रयान एबे जेतेबेले लोक आउ थरे भारत को फेरंती तबे तांको लागे कि भाई आमे भारत को आसीथिलु केते बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन थिला आमे देखिलु कोन भारतर क्षमता थिला तबे देखिबे आपण केते माइंड बदलिबो नले फाइनली मु कहबी आपन को कि आमे G20 को राजधानी रे रखी नथिलु विज्ञान भवन रे रखी नथिलु पूरा देश सारा एटा मना जाइथिला 60 सहर रे मना जाइथिला आ सबु स्टेट रे मना जाइथिला तबे टूरिज्म ऊपर यार प्रभाव पड़िला तो मु कहबी कि रोजगार परिप्रेक्षी रु देखंतु टूरिज्म रो कथा कहंतु भारतर क्षमता जो माने जो सब जहाँ आसिला जो जहाँ निर्यात आसिला आपण ता कथा कहतु किंबा आपण रिसोर्सेस कथा कहतु बैंक जो डेवलपमेंट रिसोर्सेस जहाँ अच्छी मु कहबी कि प्रत्येक क्षेत्र रे एही G20 रो प्रभाव पड़िछि जयशंकर जी समिट तो प्रथमे भी होतिला प्रधानमंत्री तो प्रथमे भी होतिले एमिति हो नथिले किंतु समिट भी एपरी हेउ नथिला पूरा देश रे एहा को प्रचार कर देले जद्वारा राजनीति रे फायदा हेबो इमेज चमकिबो मोदी जी को ना चमकिबो जदि किछि चमकुछि देश चमकुछि भारत चमकुछि किछि लोक मते सोशल मीडिया रु फोटो पठाइचंती जे प्रथमे किपरि आमे आम सिंपल भारत को देखाउथिले आपण किपरि भाबे चमकुथिबा भारत लोकन को देखाउछंती सेही फोटो मु आपण को देखाइबा चाहे प्रथमे जेबे विदेशी अतिथि आस्तुले तेबे आमे किपरि भाबे तांको आम भारत देखाउथिले एही फोटो एहा मते जने व्यूअर पठाइची आ लेखिची जे जेबे विदेशरू अतिथि आस्तुले तेबे आमे तांको एपरि भारत देखाउथिले आउ एबे जेउ आपण भारत देखाइले ता पूरा चमकुछि तेबे एहा सेहीटा भी देखंतु ना ताहा भी तो मु आपण को देखाइबी एहा एबे एही फोटो गुडी को देखिबा परे नीतीश कुमार को पार्टी लोक कहउचंती जे आपण बिहार रो जिंस देखाइले सब लोक को नालंदा विश्वविद्यालय देखाइले तेबे पूरा क्रेडिट तो नीतीश कुमार को मिलिबा उचित जदि एमिति कथा कि सबु लोक क्रेडिट नवाको चाहूचंती तेबे देश पई भलो कथा ना ता अर्थ होउची कि से माने मानुचंती कि जहा हेला ता देशर हित पई हिची एटा पूरा देशर आम मानकर मिसिकी गोटे उपलब्धि थिला तेणु यह निश्चय भलो कथाटी जे G20 जेतेबेले चलथला संध्या बेले हमर सेठी भोजी थिला तो सेथिरे जे तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टालिन बाबू से आसीथिले तो सेठी आमे तांको कथा होतलु तो मु तांको पचारली कि आपन को केमिति लागिला तो जो गर्वर सहित से कथा कहले कि आम राज्य रे 10टी इवेंट हैला आम कार्यक्रम सबू एते बढ़िया हैला
ତେବେ ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ମମତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ବାବୁ ସିଏ ଆସି ତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତାଙ୍କର ସେଠି ଆହୁରି ଇଭେଣ୍ଟ ହଉ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ। ନାଇଁ 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 ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟର ତ କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପଲିଟିସିଆନ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କେବେ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ନିଜ କରିଦିଏ। ଡବଲ ରୋଲର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି। କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳୁଛି? ପୁରା କେଜରିୱାଲ ଦେଶ ଜି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏତେ ସଫା କଲୁ ଚମକାଇଲୁ, ଆମକୁ କିଏ ବି କ୍ରେଡିଟ ଦଉନି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କଥା ଯାହା ପୁରା ଦେଶକୁ ସେଇଟା ମିଳୁଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ନେତା ଦେଶର କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଯେବେ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୁରା ପରିବେଶରେ କିପରି ଲାଗୁଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, Yes, ଦର୍ଶକମାନେ yes. ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଆପଣ ଆମକୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ମୋଦିଜୀ? ସତ କଥା ତ ନାଇଁ, ସତରେ ସତ କଥା। ବଟ୍ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ତ ମୋଦି ଯାହା ସହ ବି ମିଶନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବାର ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ରଜତ ବାବୁ କି ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଆରେ ୟାଙ୍କୁ ତ ବିଦେଶ ରୀତିନୀତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, କେଜାଣି କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ହେଲା। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ନେତା ଅଟନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ବନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ହରାଇ ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଏଇଟା ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେ ସିଏ ମୋଦି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଉ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଓବାମା ବି ଥିଲେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଜେ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଥରେ ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସହିତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା କିପରି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ସହ କିପରି ଏହା ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଲା 2014ରେ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଯିଏକି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଥିଲା ୟୁଏସ୍ଏରେ। ସେ ମେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜଦୂତ ଥିଲି ଆମେରିକାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଥାଏ ସେସବୁ ପ୍ରଘଟ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ହିଁ ସେ ବେଶୀ ଜଣାଶୁଣା କି ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଛା ହେଲେ 2020ରେ ସେ ବଛା ହେଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା କି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦେଖା ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ମୃତି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ତ ପକେଇବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଛା ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମିଟିଂ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ସେଇଟା କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପିଂ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟିଲେ ତ ମୋତେ କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବହୁତ ହି ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦେଖିବେ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମୁଁ କହିବି
मोदी समस्तଙ୍କର सिनियर हेबे प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे तो किंतु जदि आपण पूरा पॉलिटिक्स रे जदि अनुभव देखिए तेबे बाइडेन को भी पूरा जो 50 वर्षर अनुभव अच्छी तो सी बहुत कम बयस सेनेटर हो जाइए आउ जो माने अनुभवी पॉलिटिशियन होता ना सेमानंकर जो गोटे कनेक्शन खास करके परस्पर भितर जो परस्पर देखो डेमोक्रेटिक अमेरिकार कनेक्शन प्रेसिडेंट को हाँ उठी जाई समिट समय रे मोदी जी पाखक आसीबा तांको कहिबा मते आपनको ऑटोग्राफ दरकार या बड़ कथा अमेरिकार प्रेसिडेंट को पई कहिबा सी एक कथा भी कहले जापान रे जेतेबेले से ऑटोग्राफ कथा कहूतले कि तांकर पॉपुलैरिटी रेटिंग देखंतु तो अन्य पॉलिटिकल लीडर्स को अनुभव होउची कि 10 वर्ष पर आपणक पॉपुलैरिटी रो जदि रेटिंग 70% रु अधिक हबो तेबे एटा तो बहुत आश्चर्यर कथा तांकु लागुची आउ जेमिति कि मु कहली रेस्पेक्ट जो कथा द्वितीयतः यह भी कि सेमाने जेतेबेले भारत आसुचंती भारत विषय पढ़ुचंती जहाँ तांको ज्ञान मिलुची तो सी देखते कि गत 10 वर्ष रे की परिवर्तन होईची आ परिवर्तन कारण कौन बोली एबे परिवर्तन कारण एई कि जे आज आमर एठी आत्मविश्वास जो बढ़ी आम क्षमता आज आउ एसबू बढ़ी केवल से लीडरशिप पई देखो तेणु इटाली रो प्राइम मिनिस्टर अछंती हाँ। तांको सहित मोदी जी को फोटो बहुत वायरल होई चलची सोशल मीडिया रे हाँ, हाँ। आउ सी कहउचंती जे नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड बहुत गुड़े एमिति देश अच्छी एमिति लीडर अच्छंती जो मानक पई आज नरेंद्र मोदी गोटे प्रकार रोल मॉडल हो जाइछंती कि तांको पई तांको लागुचे कि भाई एक रे तो ये बहुत डिसाइसिव अटंती बहुत साहसी अटंती कि बड़ बड़ विपत्ति आसिले तामाने से ताकू लढ़ी की आगो को बढ़ंती तांको चिंताधारा बहुत बड़ आजिकाली दुनिया बहुत देखे कि बहुत टेक निशा दुनिया हेबे एबे तांको लागुची कि मोदी जेमितिका लोक दुनिया रे जदि देखिबे कि आपण मते देखि कहंतु कि लीडर मानक भितरे टेक निशा सबुठु बेसी टेक रे आगुआ की अछि तांको नंबर सेठी भी आसे तेबे सबु देश सबु लीडर सबु देशर पब्लिक जो अछि से माने निज दृष्टि रे देखंती आ कोठी ना कोठी मते लागे कि काहेकि ना मोदींकर एते एते गोटे प्रकारे एते रूप अछि कि समस्तଙ୍କୁ कोठी ना कोठी कनेक्ट से जेबे आपण को करंती। भेटुचंती एही हेड ऑफ द स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मोदी जी विषय रे कोन कथा होउचंती देखो मो पाई तो सबुठु बड़ प्रोब्लेम हुए कि आसंती समस्ते आ समस्ते भेटिବାକୁ चाहती और मो टाइम मैनेजर भी ना तेणु मो पाई टिके प्रोब्लेम भी हो जाए कि समस्तଙ୍କୁ केमिति मिसेबी सबको केमिति ऑर्गेनाइज करिवि किंतु समस्तଙ୍କ ଭିତରେ भेटिବାକୁ तो रुचि थाए आपनको तो लागिथिबो कि केमिति से जो G20 रो हातुड़ी थिला जोटा ठक कला और सी तांको यांको देई देले लूला को देदेले कि आम दायित्व माने आम कार्यक्रम से शेष हो गला किंतु तापर जे भी आसीथिले से माने माने बाकी जो लीडर सेठी रहिले आउ चाहूले कि से तांको सहित 1-to-1 मीटिंग करंतु तो आम कार्यक्रम से दिन तो बहुत लंबा चलीला बहुत राति जाई चलीला सेटा काहे ना समस्ते देखा देखा करी देखंतु किछि तो होइथिबो ना जे ऑस्ट्रेलिया रो प्राइम मिनिस्टर कहिबे जे मोदी इज द बॉस ना तेबे कोन डायलॉग मारथिबे मोदी जी तेणु से कह देले मोदी इज द बॉस से डायलॉग मारी नथिले एबे मोदी माने तो मोदी जे निज जे डायलॉग को गोटे प्रकार से रेडिएट करंदी जेतेबेले से आसंदी आपन को लागे कि ही इज द बॉस हैं जो साउदी अरब रो प्रिंस अछंती सलमान तांको बहुत कम हसुथिबार देखिछे किंतु मोदी जी सहित से हसी हसी गड़ी जाउथिले आज जे होचंती सऊदी अरब रो राजकुमार से निजे निजकू देखते कि मु सऊदी अरब रो गोटे प्रकार मॉडर्नाइजर बोली कि ए देश जार पूर्व छवि की आपण जानिचंती ये जे अछंती से बहुत क्षेत्र रे बहुत प्रगति करिचंती कि वुमेन राइट्स सेमानकु सेते फ्रीडम दबा से जो सेठी नुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करिबा नुआ शहर तैयारी करिबा तेबे गोटे प्रकार आज जहाँ सऊदी अरब रे होउची बहुत बड़ परिवर्तन होउची एबे एमिति लोकंकु लागुची कि जदि आमे दुनिया को देखिबा कि कोठी रोल मॉडल अछंती कार गोटे एमिति किछि एक्सपीरियंस अनुभव अछि जोठी कि आमकु किछि मिलुची एबे तांको मनरे थिला कि आपण माने डिजिटल रे काहेकि ना
गोटे गोटे कथा मु आपनको कहबी जेतेबेले मु बाहर को जाऊँची दुनिया रे भारत रे जो परिवर्तन आसुची मुख्य रूप से डिजिटल रे जो आसुची जहाँ विषय रे दुनिया रे बहुत बेसी क्यूरियोसिटी अच्छी लोक जानवाक चाहते जे आपण बहुत गुड़े देश पाखे वैक्सीन थिला आपण वैक्सीनेशन कले केमिति कहीं किछि एमिति देश अच्छी जे विकसित देश जोठी कि से माने वैक्सीन से माने करै परिले नै एठी लोक देखुचंती कि आज जदि आपण को जो मुद्रा रे लोन मिलुची जदि 40 कोटी लोकन को लोन मिलुची बा अन्न योजना रे जदि आपण को चाउल मिलुची 80 कोटी लोकन को चाउल मिलुची जितेबाला से जना अच्छी कि एठी लिकेज जो अच्छी जोटा कि आम परंपरा थिला राजनीतिक परंपरा थिला लिकेज रो एबे जदि लिकेज बंद हो जाइए तेबे से माने जानिबा को चाहउछंती मु तो किछि बाकी लीडर्स को पाखरु सुनी सारछि आम एठी भी लिकेज अछि आमे भी बंद करिया को चाहउछु तो जने तो मते पचारले भी कि यार टेक्नोलॉजी कोन मु कहली टेक्नोलॉजी तो डिजिटल और द्वितीय टेक्नोलॉजी मोदी निजे तेणु गोटे फोटो दुनिया देखिला 20 रु अधिक कंट्री रो हेड राजघाट उपरे छिड़ा होइछंती चारिआडे आउ जेबे से सेठाକୁ आछंती तेबे प्रधानमंत्री मोदी एवं जो बाइडेन आगे आगे चलछंती बाकी समस्त पछरे आछंती तो ए आइडिया काहार थिला जे राजघाट को समस्त को नै जिबा नहीं राज्य एदरे दुईटा जिनस थिला या मोदींकर आइडिया थिला काहेकि ना गांधींकर गोटे प्रकार एथिरे मु कहबी कि एबे दुनियार सबुठु जे आइकॉनिक फिगर तेबे जेबे भारत आसिबे तो उचित हबो कि समस्ते जे अछंती समस्ते निजर श्रद्धांजलि देबाकू सेटिके जानतु आउ मते एमती लागिला कि एटा बहुत नेचुरल जिनिस आउ सेटा सेमानकू भी लागिला आउ मु कहबी कि बहुत लोके एहार बहुत प्रशंसा भी कले कि देखंतु आमे सुनिथिलु आमे माने सब छवि देखिथिलु निजे सेटिके जाई माने सेटी जो इमोशनल फील हैला ता विषय लास्ट सेशन रे तृतीय सेशन रे बहुत लोक आलोचना कले एबे देखंतु कांग्रेस रो नेता अभियोग करछंती जे हमर गांधी जी को भी अधिकार करनेले मोदी जी अरे एबे मु आउ सेथरे कोन कहि परिबी जे अभियोग करबा लोक तो अभियोग करूथिबे काम करबा लोक तो काम करूथिबे जहा 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 एबे जहा अछि मु आपनको आउ थरे कहि दउची देखंतु ए जो G20 रो कथा सेटा राजनीतिर मामला नुहे एटा देशर मामला आमको केही भी आमको जे भारतर नागरिक ताकू प्राउड फील करिबा राजनीतिर मामला तो अटे एह कारणरू विरोधी दलर नेता परस्पर सहित लड़ुछंती अधीर रंजन चौधरी निजे ममता बनर्जी को पचारले आपण काहे गले सेठाकू आ जदिबा गले तेबे अमित शाह एवं योगी आदित्यनाथ सहित टेबल पाखरे काहे बसी गले देखंतु एटा डेमोक्रेसी अटे डेमोक्रेसी बोली एथिरे अलगा अलगा राजनीतिर दलर लोक सांग ही मिलमिशि काम करती बसिकी साथी भोजन भी करती आ जदि कहीं आसुची तेबे एइथिपाई आसुची कि पूरा देशर इवेंट एटा जदि आपणको चिंताधारा एते छोट होइतिबो जे जो समय रे देशर किछि उपलब्धि उपरे आपणको गर्व हवा कथा ताकू जदि राजनीति करिवे तेबे तार उत्तर कोन दिया जाय पारे शशि थरूर तो डिप्लोमेट अटंती सी तो पूरा दुनिया देखिछंती सी तो कहले बहुत भलो काम करछि बहुत कमाल करछि किंतु एहार फायदा आपण राजनीति रे उठाइबे पॉलिटिक्स हेबो एबे 2024 रो इलेक्शन हेबो तो एहा कारणरू बहुत वोट मिलिबो एबे देखो 2024 रे जहा हबो तो सेटा तो हबो कि सरकार करो रेकॉर्ड कोन अछि जे एटा तो डेमोक्रेसी रे हबा कथा ना तेबे मते लागुची कि जो 24 रे निर्वाचन हबो सेटा मोदी सरकार अछंती गोटे प्रकार तांकर रेकॉर्ड को नै कि भारतर जनता जो आशीर्वाद करिवे तांकू तेणु एबे एइटा नहीं कि गोटे दिन निर्वाचन हबो तो तामाने कि आमको किछि करिवार नहीं बोली मते लागुची कि गोटे समय थिला जेतेबेले आम चिंताधारा बड़ नथिला जेतेबेले आमे किछि भी काम करथुलु आमे माने मिनिमम करूथुलु बहुत डरी डरी की करथुलु माने सेतरे आम कोनसे कॉन्फिडेंस किछि नथिला एबे जुग बदली सारलाणी केवल पॉलिटिक्स बदलिनी खाली मोदी सरकार बदली नहीं मते लागुची कि पूरा भारत एबे जयशंकर जी एहा इन तो प्रॉब्लम विरोधी दलंकर प्रथमे चंद्रयान रो ग्लोरी मोदी जी को मिली गला G20 रो ग्लोरी मिली गला एबे राम मंदिर ग्लोरी भी मिल जिवो तेबे निर्वाचन तो जीति जिवे देखंतु
ଏବେ ଏବେ ଏଇଟା ବି ଭାବିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭାବିବାର ଅଛି କି ଗ୍ଲୋରି ମିଳେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗ୍ଲୋରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ କାମ ଏମିତି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯଦି G20ର ସଫଳତା ମିଳିଛି ତ ତାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପରିଶ୍ରମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ନା। ଆଉ ପୁରା ଦୁନିଆ କହୁଥିଲା ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହୋଇପାରିବନି। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାରି ଉପରେ କଥା ହେବା ଆମେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଲା କି ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା କି ଅ, ଏଇ ଏଇ ଆଜିକା ଦୁନିଆର ସ୍ଥିତି ଯାହା ସର୍ବସହମତି କରେଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପଛେ ମାନେ ଯୋଉ ସମିଟ୍‌ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ସିଏ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍‌ର ହେଇସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାମଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି ବୋଲି। ତେବେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା, ମାମଲା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଫାଇନାଲ ଯାହା ଆମକୁ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ହିଁ କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆମକୁ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲର କଥା ହେବାକୁ ହବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝେଇବାକୁ ହବ କି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ହେଉଛି, ଏଇ G20 ସଫଳ ହଉ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ମାମଲାରେ ସହମତି ନ କରେଇ ପାରିବୁ, ତେବେ ବାକି ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯାଇ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ 1 2 3 ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଗଲେ କଥା ହେଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିବି କି ଯେଉଁ ସହମତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଏହି କଥା ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋଦିଜୀ କଥା ହେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସଫଳ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଉଞ୍ଜ ଥାଏ, ଏଇ ଜାଗାଠାରୁ 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ବଡ଼ ହବ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ନିଜେ ଯାଇ ବାକି ଲିଡରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ସିଏ। ତ ସିଏ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ଅଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି କୋଉଠି ଯଦି ମାନିବାର ଅଛି ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାରଣରୁ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପୁରା ଯୋଉ ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ୟାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏମିତି ଲିଡର୍ସ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅ, ଯାହାକି ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ତ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ମୁଁ ତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକ ତ ଆମେରିକା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ନତୁବା ରୁଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଡର ଯାହା କରେଇଦେବେ ତାହା ଠିକ୍, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ରୋଲ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆ, ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା। ତେବେ ମୁଁ ମାନୁଛି କି ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା, କି ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଅ, ସମୟ ବଦଳିଗଲା ନା ଆପଣ ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଅ, ଅ, ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ପଲିଟିସିଆନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ 2 in 1 ଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିବି କି କିଛି ବଦଳି ବି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ବଦଳେଇ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୋଜିସନର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସମିଟ୍ ତ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟାଇମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ବାଇଚାନ୍ସ ହେଲା ଯେ ଏବେ ନାଇଁ ମୋଦିଜୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ରଜତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାଇଁ ୟାକୁ ରଜତ ବାବୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଏମିତି ସମିଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ କହିଲେ? କାହିଁକିନା ଗତ ସମିଟ୍ ଯାହାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଲୋକ, ସେ 1983ରେ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ସମିଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, ମୁଁ ଜୁନିୟର ଅଫିସର ଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ସେଠି। ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ଏବେକା ସମୟର ଭାରତ ଯାହା, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ଅଛି ନା, ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ତେବେ ମୁଁ କହିବି କି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ଯାହା କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆମ ନେତା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇପାରିବା। सर आई वांट टू आस्क यूएसए और रशिया एते डिफरेंट कंट्रीज आपण या भितरे बैलेंस केमती करि पारंती? ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ବିବାଦ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କି ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ନା ଏମାନେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସେ ନିଜେ ନିଜ ପୋଜିସନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ତାର ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ।
ୟୁକ୍ରେନ୍ वार कथा आपण उठाइले यूक्रेन वार एपरि एक जिनस जो गोटे पटे यूरोप अच्छी गोटे पटे अमेरिका अच्छी आ गोटे पटे रूस अच्छी तेबे मोदी उपरे पुतिन भी खुशी अच्छी मोदीजी उपरे यूरोपियन यूनियन लोक खुशी अच्छी आ मोदीजी जहाँ कले ताहाको अमेरिका भी खराब भावुनी ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକାଶ। एठी गोटे ब्रेक पाई रहिबा आ ब्रेक परे आपकी अदालत रे डॉक्टर जयशंकर उपरे आरोप प्रश्नोत्तर आउ एक अध्याय राहुल जी कहते सी थे आपण कथा होते चाइना उपरे से कहते जे जयशंकर जी ज्ञान नहीं चाइना उपरे बोधहुए बुझेଇବା ବାଲା ଭିତରେ କମି ଥିବ ନହେଲେ ବୁଝେଇବା ବାଲା ଭିତରେ କମି ଥିବ। वेलकम बैक आपकी अदालत रे आज आम मकदमा चलाऊे भारतर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उपरे आपकी अदालत रे आगामी आरोप आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे ये चाइना को डरुचंती। एबे यही आरोप लागिछि किए लगाइछि यह कहबा दरकार नहीं आमर राहुल गांधी जी सी किछि दिन पूर्व लद्दाख जाइथिले आउ सेठी सीए पेंगोंग लेक को गले आउ सी देखिले आमर अनेक किलोमीटर जमी उपरे चीन अधिकार करनेला चीन नहीं गला आउ आपण किछि करूनाहांती एइटा भल कथा के से पंगंग गले आउ जो जमी को से दूररू देखिले ना तार इतिहास मु आपण को गोटे कहि दउची 1959 रे चीनी आसिले सेठिकी आउ 59 आउ 1962 भितरे 3 वर्ष भितरे सी से एरिया को से कबल नहीं गले तो 1962 वॉर रे सेठी गोटे ख्यातनामा जगह अच्छी खुन्नार फोर्ट यही जगह एबे जाई नहीं ए जमी 62 रे जाइथिला तेबे सीए जेबे चाइनार कथा कहउछन्ते और जमीर कथा कहउछन्ती सबुठो प्रथमे तो भाविबा कथा कि जदि भारतर जमी गला 38,000 किलोमीटर जमी गला केबे गला 62 रे गला सी तो कहउछन्ती जे मोदी जी दे देले सबु जमी सी जिनपिंग को 1962 रे तो देखंतु 2020 रे चाइना सेतेबेले तो कोविड चलथला आमे समस्त लॉकडाउन रे थिले तेबे चाइना कौन कला ना ए जे आमर तांको सहित 93 आउ 96 रे दीटा एग्रीमेंट अछि तेबे से एग्रीमेंट हिसाब रे दी साइड रे जो सेना को बड़ संख्या रे बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पाखकु आनी परिबनी एटा आम भितरे लिखित चुक्ति अछि आउ जदि आपण आनिबे तो आपण को आगुरु कहिबा को पड़िबो आउ एई चुक्ति को तो आमे करि नथलु से समय रे से समय रो सेटा 30 वर्ष पुराना से समय रो से जो नरसिम्हा राव सरकार को समय रो कथा कहूची एबे हेई पारे कि तांको मनरे थिबो आमे ताहार काहे कि ना कोविड चलथला आमे तार काउंटर डिप्लॉयमेंट करि परिबुनी तेनु मोदी निष्पत्ति नेले कि जदि आमको कोनोसी विपद चीन रु अछि तेबे आमको काउंटर डिप्लॉय करिबा दरकार आउ सीए सेतेबेले आमर पूरा एयरफोर्स आउ रेलवे सिस्टम आउ रोड सिस्टम रो शक्ति को लगई देले केवल आम एयरफोर्स द्वारा आमर 70,000 माने आमर जो सैनिक माने अछंती तांको एयरलिफ्ट करैलु आमे टैंक्स को भी एयरलिफ्ट करैलु आमे बड़ बड़ गन आउ ट्रक्स समस्त को कहीं ना सेठी से समय रे एप्रिल मास रे बरफ होई थाए सेठी रोड भी आउ आपण जानिचंते कि जे 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 पर्यंत मोदी आसिले से पर्यंत से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे के ध्यान दौ नथिले सेतेबेले यूपीए सरकार को समय रे माने रेकॉर्ड रे कहा गला कि जदि आपण बॉर्डर को आपण एमती छाड़ी देबे ताले चीन भी सेठी के आसी परिवानी एटा तांको चिंताधारा थिला एबे काहे कि ना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रे केही ध्यान देले नहीं एबे ठीक अछि 10 वर्ष भितरे बहुत प्रगति आसीची किंतु डिप्लॉय करिबा एते सहज नथिला बट ता परे भी 2020 रे आमे हजारे संख्या रे सेटिकी आमे सेना पठेइलु अस्त्र सहित भी पठेइलु डेवलपमेंट भी कलु आउ जदि आजी सेठी केही लड़ाई करूची जोटा कि एबे होउची एइथि पई कारण मोदी सरकार को निर्णय पाई ही होउची तो
आउ जदि जमी एते चिंता अच्छी हाँ हवा भी उचित मते भी जमी पे बहुत चिंता अच्छी किंतु जमी ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଅଛି ତେବେ ସେହି 38,000 କିଲୋମିଟର ସେଇଟା ତ 62ରେ ଗଲା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆମକୁ କରିବାର କଥା ଥିଲା ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯାଏ ଚାଇନାକୁ ତ ମତେ ଜମି କଥା ତ କହିବାର ଥିଲା ଏବେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଜମି କଥା ହେଲେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ବରାବର ଭାବେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଲୁ କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଜୀ କହୁଥିଲେ ସିଏ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଚାଇନା ଉପରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୟଶଙ୍କର ଜୀଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଚାଇନା ଉପରେ ଆ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବୋଧେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୋଧହୁଏ ବୁଝେଇବା ବାଲା ଭିତରେ କମି ଥିବ ନହେଲେ ବୁଝିବା ବାଲା ଭିତରେ କମି ଥିବ ଏବେ ହେଇପାରେ କି ଭୁଲ ମୋର ଥିବ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ହେଇପାରେ କି ସେ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ହେଇଥିବେ ଚତୁର ମଣିଷ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଚାଇନାରେ ନା ହଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 4.5 ବର୍ଷ ରାଜଦୂତ ଥିଲି ସେଠି ଆ, ତ ମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ରେକର୍ଡ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସେଇଠି ଅଛି ତେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଚାଇନା ଉପରେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ କି ମୁଁ ସେଇ 4.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ କଟେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ଦେଶର ଜନତା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋଦିଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ଚାଇନା ଆମର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର କରିନି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ ବି ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚୀନ ଆମର ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ କ'ଣ ଅଟେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଯୋଉ ସେନା ଅଛି ନା ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଥାଏ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାହାରିକି ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତି ଆପ- ଆ, ତ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମେ ଲାଇନ୍ର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଅଛୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ବି ସେଇ ସ୍ଥିତି ଥାଏ ତ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ କମ୍ ଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିନେଇଥିଲେ ଆମେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେସବୁ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମର ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଅଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି କି 2020 ପରେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ କି ସେନାରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି ଫେରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାନେ ଟେଣ୍ଟରେ ହଉ କି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କେମିତି ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେଣି ହଁ 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 ତେବେ ଏବେ ଯୋଉଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉଠି ଆମେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗଲୱାନରେ ଯୋଉ 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 ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟିଲା କି ଦିପଟ ସାଇଡ୍ ବିଲକୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବି ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କି ଟିମ୍ କି ଗତ 3 ବର୍ଷରୁ ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ଆମର ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ନିଜ ନା ପୋଷ୍ଟକୁ ଫେରେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିବା ଯଦି ଆମର ଜମି ଉପରେ ଚାଇନା ଅଧିକାର କରିନି କିମ୍ବା ଆମେ ଚାଇନାର ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିନେ ତେବେ ଏହି 19 ଥର ମିଟିଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି ନାଇଁ 19 ଥର ମିଟିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ ସେନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆଗକୁ ରହିବେ ତେବେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ବାତାବରଣ ହେଇଯାଏ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯଦି ପୁରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହବାର ଆ, ଆ, ଯୋଉ ଚାନ୍ସେସ୍ ସେଇଟା ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ଯଦି ଏଇ ରୂପରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ ତେବେ ଚାଲୁଥିବ ଯଦି ଏମିତିଆ ଚାନ୍ସ ହେଇପାରେ ଆଗରୁ ସେଠି ଯାହା ଯାହା ବି ହେଲା ତା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ ତେବେ ଏବେ ଯାହା ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସାଥିରେ ଏତିକି ଆପଣ ଆପଣ ପଛକୁ ଯିବେ ଏତିକି ମୁଁ ଯିବି ପଛକୁ ଆଉ ଇଏ ମାନେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହଁ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ଇତିହାସ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଥିଲେ ତେବେ 1958ରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବାରାହୋଟି ଏବେ ବାରାହୋଟିରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ଚୁକ୍ତି ହେଲା ସେଇ ଚୁକ୍ତିରେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଟିକେ
ମାନେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହବନି। ଯୋଉ 1980ରେ ମାନେ 1980s 90sରେ ଯୋଉ 1986ରେ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ରଞ୍ଚୁ ନାଁରେ ଜାଗାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେଠୁ ଖବର ଆସିଲା କି ଚାଇନିଜ ପଶି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେଠି 86ରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ବର୍ଷ ନେଗୋସିଏସନ ହେଲା। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେହି ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପଛକୁ ଗଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପଛକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କିଛି ନେଗୋସିଏଟ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ତ କେହି ବି ନିଜ ସାଇଡରୁ ହଟିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଚାଇନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ବଦମାସି କରୁଛି? ଆମର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ବିବାଦ ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବି ଅଟେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଭାବେ କି କାଳେ ଏଥିରେ ରଣନୀତି ତ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ସବୁ ହେଇସାରିଛି, ଯେ ହେଇପାରେ କି ଆପଣ କହିବେ କି ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ଜମି ବୋଲି, ମୁଁ କହିବି କି ମତେ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗତ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମତେ ଯାହା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ କହିବି କି ମେନ୍ ଘଟଣା ଯୋଉଟା ହେଇଟା କି ଆମର ତା ଉପରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା 93-96ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କୌଣସି ବି ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେନାକୁ ଆଣିବା କଥା ନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକି କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କି ଯଦି 100ର ଭୁଲ ହେଲା, ନହେଲେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 1000ରେ ହେଇଗଲା, 10,000ରେ ଭୁଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ କେବେ, ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅର୍ଡର ଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି କୋଉଠୁ କେମିତି ଚାପ ପକେଇବା, ଆଉ ଚାପ ପକେଇବାର ଉତ୍ତର ହିଁ ହେଉଛି କି ଯେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ଆମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ତେବେ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅନୁମାନ ତ ଏହା ଲଗାଯାଉଛି ଯେ ମୋଦିଜୀ ଚୀନକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏହାର ନାଇଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କି ଆମେ ଯାହା ଅଛୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟର ଡିପ୍ଲୟ କରିସାରିଛୁ। ଆମର ସେନା ସେଇଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଶ ଚାଇନା ସହିତ ମାନେ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭାରତ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେନା ମୋବିଲାଇଜ କରି ପଠେଇବା, କଷ୍ଟକର କାମ ଥିଲା। ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ମାମଲା ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକରେ ଡିବେଟରେ ଏଥିରେ ଆମର ମାନେ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଜି କେହି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଚାଇନା ମୁକାବିଲାର ସାଥିରେ ଅଛି, ମାନେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଜୟଶଙ୍କରଜୀ, ଯେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେବେଠୁ ନେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଥର 1-to-1 ମିଟିଂ ହେଇସାରିଛି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସହିତ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଡକାଇଲେ, ଦୋଳି ବି ଝୁଲାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏପରି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏପରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଯାହା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ତ ବାନ୍ଧି ହେଲାନି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୂଟନୀତିରେ ସବୁ ଦେଶ ଚାହିଁଥାଏ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ, ଖାସ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଭଲ ହଉ, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବେ କେବେ ଏମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୂଟନୀତି ସହିତ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗତ 10 ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହା କି 2014 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଡର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବେ କି ପ୍ରଗତି କ'ଣ ଆସିଛି, ଯୋଉ ରୋଡ ତିଆରି କାମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଟନେଲ ତିଆରି କରିବାର କାମ ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିବାର କାମ ଥିଲା, ଏସବୁ ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣା, 3 ଗୁଣା, 4 ଗୁଣା ସବୁ ବଢ଼ିଛି। ଯଦି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା 2014 ବା ତା ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆମ ପାଖରେ ସେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ସେଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ -20, -30, ପୁରା ବର୍ଷ ସେଠି ଏତେ ଉଚ୍ଚାର ବରଫ ଗଦା ହୁଏ, ସେଠି ତ ପାଣି ଲୋକ ବରଫକୁ ତରଳେଇକି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଅସୁବିଧା ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ସେନାକୁ ଡିପ୍ଲୟ କରି ସାରିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ,
तेबे एटा तो प्रशंसार करबा कथा आउ एबे जेतेबेले आउ ए कथा बुझंतु देखंतु ए लड़ाई जो चलीची एबे एबे जेतेबेले जारी अछि आउ आपण फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करि सारचंती आउ जदि आपणक पाखरे लोक आसी कहबे कि अरे भाई आपण तो हारी गले आपण तो डरी गले आपण को कोन लागुची सेनार साहस एथि पई बढ़ी जिवो आपण 62 रे जो युद्ध हला तो देश समस्त सहित जहाँ भी एठी जेतेबेले कारगिल युद्ध हला तो आगरु देश जो भी संकट देई गति करिथिला तेबे से समयर लोक माने से समयर निजर राजनीतिक विवाद को साइड रखे कि समस्त एक मिलीमिशी ताकू सामना करथिले एटा बे दुर्भाग्यर कथा कि ए समय रे सपोर्ट दबा जगारे एथरे आलोचना होची आ आलोचना भी सेटा होची कि माने अ, ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଏଇଟା ବେକାର କଥା ଏଇଟା 62ର କଥା ବୋଲି ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ କିଛି ସମୟ ହବ ସେ ଚାଇନିଜ ଗାଁ ବସଉଛନ୍ତି ବର୍ଡର ଲାଇନ ଉପରେ ଯୋଉ ସେଠି ଏବେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଲା ଆରେ ଅରୁଣାଚଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନୂଆ ସେ ତିଆରି କଲେ ମଡେଲ ଭିଲେଜ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଏବେ ଏହି ଜାଗା ଏବେ ଯାହା ଅଛି 1959 ରେ ଚାଇନା କବଳ କରିନଥିଲା ପୁରା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ୟା ଉପରେ 1959 ର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ମେପ୍ ସିଏ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଷୟରେ ନୀତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଜମି ଆମର ସେଇଟା ସେମାନେ ତାର କିଛି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ଜମି ତଥାପି ଆମର ରହୁଛି ତେବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କି ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଟକା ଯାଉଛି କି ଯୋଉ ସବୁ ଆଗରୁ ଘଟି ସାରିଛି ଯାହା 62 ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା 62 ଚାଲିଲା ଭିତରେ ହେଇଛି ତାର ଭୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କି ତାକୁ ଆମ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ବ୍ରୁସେଲ୍ସରେ ଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେବେ ଏଇଠି G20 ହେଉଥିଲା ତେବେ ସିଏ କହିଲେ ୟୁରୋପରେ ଯେ ଚାଇନା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଜନ ଅଛି ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଜନ ନାହିଁ। ଏକ ତ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଯଦି ହେଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାର ଆଲୋଚନା କରିବେ ତା କଥା ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନା ଆପଣ ଭୁଲରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣ କୁହନ୍ତି କି ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯାହାକି ହଁ, ଚାଇନାର ବହୁତ ବଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କି ଦୁନିଆ ସାରାରେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସିଏ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି କି ଭାଇ ଇଏ ଆମର ମାନେ ସଭରେନିଟି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭିତରର ଭାବନା ତ ବାହାରି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଇନା ଉପରେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ। ଚାଇନା ଉପରେ କିଏ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଷ୍ଟର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାଇନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ବସିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଯେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ବୋଧେ 2017ର ଘଟଣା ବୋଧେ କି ସେତେବେଳେ ଦୋକଲାମରେ ସେଇଟା ଭୁଟାନର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଥିଲା ଆମେ କିଛି ଚାଇନା ଟିକେ ଆମେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆସି ସାରିଥିଲୁ ତେବେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଚାଇନିଜ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲୁ କି ଭାଇ ଭାରତର ସେନା ବିଲକୁଲ ମାନେ ଚାଇନାର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫିଂ ଦରକାର ତେବେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି ମୁଁ ବିଦେଶ ସଚିବ ଥିଲି ଯେ ବ୍ରିଫିଂ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଆମକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ ଆମ୍ବାସେଡରଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରିଫିଂ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଏବେ ସବୁ ମଣିଷର ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି ଅଲଗା ହିସାବ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବ୍ରିଫ୍ କରାଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ନର୍ମାଲି ମୁଁ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ରହିବା ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପକି ଅଦାଲତରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ କରାଉଛି
आईएसआई सब कराउछि एबे तो सीए निजे ही अभाव रे अछंती एबे आउ कोन करेबे नहीं तांको तांको परिस्थिति तो खराब अच्छे बोली मु मानुची। वेलकम बैक आपकी अदालत रे आज आमर अतिथि हेले भारतर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। आपकी अदालत रे आगामी आरोप आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे ये भारत को बदनाम करुवा लोक माननकु रोकी पारिले नाही। डॉक्टर जयशंकर पूरा दुनियार खबर कागज रे न्यूयॉर्क टाइम्स भली खबर कागज रे वाशिंगटन पोस्ट रे यह छपा होछि जे भारत रे माइनॉरिटी उपरे मुसलमान उपरे अत्याचार होछि। आमर आपणकर फेवरेट राहुल गांधी भी जेबे बाहर को जाउछंती तबे यह कहउछंती जे एठी बंचिवा मुश्किल होछि मुसलमान मानक किंतु कोनसी उत्तर आसुनी। प्रथमे आपण भाबंतु देश भितरे जो मिस इन्फॉर्मेशन दउचंती तांको विषय रे कोन कहबे काहेकि ना कोन होछि कि काहेकि ना जो एठिकार मिस इन्फॉर्मेशन आउ बाहरर मिस इन्फॉर्मेशन ए दीटा जाक कनेक्ट होछि केबे केबे टिके कनेक्शन लूज हो जाए ना तो लोक बाहर को जाय कि ताकू पर्सनली कनेक्ट करछंती। जज सोरोस परी व्यक्ति कहउछंती जे भारत रे जो मुसलमान अछंती सेमानकर नागरिकता छड़ाई निया जीवो सिटीजनशिप छड़ाई निया जीवो किसी एही प्रकार नहीं, रजत बाबू से कॉन्फ्रेंस रे यूरोप रे कहले कि मिलियंस आपण ए संख्या को देखो मिलियन माने 10 लाख आ मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप तो एटा तांकर कहबार थला और रेकॉर्ड रे अछि मु केवल तांको कथा कोनी एमिति बहुत लोक अछंती। बराक ओबामा प्रश्न पचारले जेबे आपण यूएसए रे थिले से पब्लिक रे किछि टिप्पणी देइथिले ये लेफ्ट लिबरल लोकंको दुनिया अटे ए माने मोदी सरकार को सफलता को सज करि पारु नाहंती तांकू लागुछि कि तांकर जो हाथ गणती जो किछि सांग अछंती हेबे तांकू जेतेबेले पॉलिटिकल सक्सेस मिले नाही तेबे सेमान को लागे कि तांकू सपोर्ट करबा किछि दरकार ना बोली। से तो कहउछंती जे से हिंदू राष्ट्र तयारी करबा को चाहंती नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट अटंती नरेंद्र मोदी नेशनलिस्ट तो अटंती एटा तो सफा देखा जाए किंतु मु तांकू कोहे कि देखंतु आपण जेतेबेले शपथ नउछंती आपण काहा ऊपर नउछंती बाइबल ऊपर हाथ रखुछंती ना रखुनांती कि आम ऊपर ए सब आरोप लगाइबा सहज अटे। देखंतु ब्रिटेन रा प्राइम मिनिस्टर हाँ। ऋषि सुनक से कहउछंती जे मते गर्व हेउछि जे मु जणे हिंदू से पूजा भी करछंती रक्षाबंधन भी पाळुछंती दीपावली भी पाळुछंती एठिकू आसिले तो से मंदिर को भी गले तथापि तांको विषय रे के किछि कहउनांती। एटा गोटे प्रकार पॉलिटिकल अटैक अटे एटा पॉलिटिकल अटैक अटे आपण कोनसे भी वेस्टर्न न्यूज़पेपर देखि मेना से माने कहबे कि हिंदू नेशनलिस्ट मोदी गवर्नमेंट ओके तबे आपण निज विषय के कहउनांती आपण कहंतु कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट जा भी अछंती कि क्रिश्चियन जा भी पार्टी और यह ऊपर प्रतियोगिता हम जितेबाला आम देखु कि भारतर पब्लिक जो अच्छी सरकार उपरे विश्वास करुछि आउ आमर एठी सरकार कौन न करिछि जे लोकन को चाउल देले लोन देले फाइनेंशियल पैसा लोकंकर बैंक अकाउंट रे पैसा पकैले आवास योजना साहाय्य घर देले लोकन को हेल्थ एक्सेस देले ए जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत रे लोगों को पेंशन देले कृषकों को फर्टिलाइजर आउ मंजी पाई जे समान निधिर पैसा देले आपण माने कहंतु एठी कि कौन भेदभाव थिला ए सबरे एमिति कौन सिचुएशन थिला कि केही कहि परिबे जे मो ना होची अमक समक आउ एथि पई मते एथरु वंचित करला नाही एमती सेंती नथिला किंतु एहर चर्चा विकसित दुनिया रे होई नै आ मते पूरा विश्वास अछि कि भारतर जनता याको भलो भाबे जानिछि। मु आपणकर कथा मानुछि जे जो योजना सबु अछि सरकारंकर केउठी भी हिंदू मुसलमान मध्य भेदभाव करा जाउनी किंतु मुसलमान विषय रे एक इम्प्रेशन निश्चय तांक मनरे क्रिएट होईछि जेपरि कि एही सरकार आम विरुद्ध रे अछंती केबे मॉब ब्लीचिंग रो घटना होछि केबे राइट्स होछि केबे तांको लागुछि जे आम विरुद्ध रे ही अधिक एक्शन निया जाउछि। आपन को कोन लागुछि कि से सब देश रे एमिति इंसिडेंट होनी बोली किंतु आपण देखंतु से सब को केमिति मैनेज करछन्ते से माने ताकू से माने केते हो हल्ला करंते नी आपण देखंतु यूरोप रे कोन होउछि यूके रे कोन होउछि यूएसए रे कोन होउछि तेणु एई जो कन्वर्सेशन होउछि ना एटा बहुत वन साइडेड कन्वर्सेशन होउछि आउ गोटिए कथा हला से माने आम मन को सुनुछन्ते सुनिया को राजी नहंते से माने आउ जदी आमे सुनेबु ना तांकू बहुत खराब लागि जाय।
ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ କାନାଡ଼ାର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ, କାନାଡା ସହିତ ଆମର ଯାହା ଅଛି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କଥା ଚାଲିଛି କି ସେଠି ଖଲିସ୍ତାନୀ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ଗତିବିଧି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଏହା ବି ମାନେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସରେନରେ ସେ ଆଲାଉ କଲେ ଯେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିବି କି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି କି କାନାଡା ପାଇଁ ଏଇଟା ହିତରେ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଯୋଉ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ ରହିଥାଏ ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ତା ସହିତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଉ ସବୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆମର ହାଇ କମିଶନର ଉପରେ ସେ ଖଲିସ୍ତାନର ପତାକା ଲଗାଇଦେବେ, ତେବେ ରକ୍ତ ତ ଗରମ ହେବ ନା। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ୟୁକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ସାଇଡ୍ରୁ ହାଇ କମିଶନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। FIR ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିନେଲୁ, କ'ଣ ଏବେ ଏଇଠୁ କିଛି ପୋଲିସ ଖଲିସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବେ? ୟୁକେରେ ମତେ ମତେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଖବର ମିଳିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ FIR ନିଶ୍ଚିତ କରେଇବା କଥା ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ତ ଭାରତ ମାଟିରେ ତ ହେଇଛି ନା। ଯୋଉ ହାଇ କମିଶନ ଅଛି ସେଇଟା ଭାରତ ଜମିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ କରାଉଛି, ISI ଏସବୁ କରାଉଛି, ଏବେ ସେଇଠି ନିଜେ ସେମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଇବେ ସେମାନେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମାନୁଛି, ଆଉ ତାର କାରଣ ବି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଅଛି କି ଏଇ 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 ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା ସେନା ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଥିଲା। ଡିପ୍ଲୋମେଟିକାଲି ବି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଇଡେନକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରିନ୍ସ ସଲମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଆମର ଏଇଠି ରହିଯାଅ, ଆମର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କେସ୍, ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ପଚାରନ୍ତୁ, ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହା ହେଉଥିଲା ଯଦି US ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସିବା ଯିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିବେ, କିମ୍ବା ସାଉଦିର ପ୍ରିନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ସିଏ ରହିବେ। ଏବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା କି କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁଁ 1956 ପାଖାପାଖିର କଥା କହୁଛି, 70sର ବି କିଛି କହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସମାନ ସ୍ତରର ମାନୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯିଏ ଏଠିକି ଆସୁଥିବେ ସେ ସେଠିକି ବି ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ସେ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗତ 9-10 ବର୍ଷ ହବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆର ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ଦୁନିଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଇକୋନୋମିରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଦେଶ ଯୋଉ ଅଛି, ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଦେଶ କିଛି ତ କରିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ଏବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ଯିବେ ସେଠିକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଟର୍କି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଟର୍କି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲରେ ଭାରତ ମେମ୍ବର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଇକୋନୋମିକାଲି ନମ୍ବର 5ରେ ଆସି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି, ପପୁଲେସନରେ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 3ଟା ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତର ନାଁ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଛବି ଥିଲା ସେଇଟା ବଦଳିଗଲାଣି। ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଶ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁର୍କୀ G20ର ସଦସ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସେ ବୁଝାମଣା ଅଛି କି ଭାରତର ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲା, ଆମେମାନେ ସେଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁ, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବି ସେଠି। ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କ'ଣ ହୁଏ କି ଦୁନିଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତ ପାଇଁ ବଦଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କିଛି ତ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉଥିବ ନା।
तेबे पाकिस्तान रो किछि भविष्य तो अछि? आमे परवर्ती प्रश्न को जाई परिबा। आगामी प्रश्न जनता को पचारिबा देबा। आमे बहुत गुड़िए फोटोज और वीडियोस देखिछु पीओके रु सेठिकार लोक मोदी सरकार को रिक्वेस्ट करछन्ति कि तांको भारत रे मिसा जाऊ ताहले कोन मोदी सरकार तांको सहाय्य करिवे? पाखापाखि 30 वर्ष तले आम संसद निष्पत्ति नहीं कि आउ संसदर गोटे रेजोल्यूशन अच्छी जे ता ऊपर पीओके जो अच्छी सेटा भारतर बिल्कुल इट्स ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। तेणु एबे जहा अच्छी ताहा अच्छी आमको गोटे प्रकार मागणारे ए प्रोब्लेमटा मिली। तेणु आगको जहाँ हम आमको देखा पड़ो कहीं आपण जानी कि एबे जाए आमर जो कथबार्ता चली कि दुनिया बदलुची कहीं दुनिया भी बदलुची भारत भी बदलुची पाकिस्तान भी बदलुची। तेणु आगको कौ दिग को एसबू जाऊँगी कहवा टिके कष्ट हम एबे एथिपई आमे पचारछु जे कोन पाकिस्तान रो नक्शा बदलिबो टिके बेसी? नहीं पीओके जो अच्छी पाकिस्तान रो मानचित्र रे नहीं भारत रो मानचित्र रे अच्छी था। आ गोटे ब्रेक आ ब्रेक पर आपकी अदालत रे डॉक्टर जयशंकर को ऊपर आरो प्रश्नोत्तर रो एक अध्याय से पर्यंत मने मो मन गोटे सेकंड पाइबी मो मन रे नथिला कि मो पॉलिटिक्स रे जीवी मो परिवार रे केही पॉलिटिक्स रे नहांती रही भी पारिबेन ना। आपनको 3 जण संतान बाहर देश रे आपनको स्त्री मध्य जापानीज किंतु सी इंटरनेशनल अटंती। वेलकम बैक आपकी अदालत रे आज हमें मकदमा चलाउछु प्रश्न पचारुछु भारतर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आपकी अदालत रे आगामी आरोप। आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे ये राजनीति रे मिसफिट अटंती। डॉक्टर जयशंकर आपण को पूरा बैकग्राउंड मु देखिछि सारा जीवन डिप्लोमेट रहिले जो परिवार रु आपण आछंती आपण बापा मध्य इंटरनेशनल फेम व्यक्तित्व थिले आपण परिवार रे समस्त अंतरराष्ट्रीय तेबे आपण राजनीति को केमिति आसिले? मु 41 वर्ष पर मु फॉरेन सर्विस रो रिटायर्ड नहीं थी तापर मु कॉर्पोरेट सेक्टर को गली मु से समय टाटा ग्रुप सहित काम करूथली सेठी भल पोजीशन रे थी भल चाकरी थिला आरामदायक चाकरी थिला आउ हठात दिने निर्वाचन पर 19 रो निर्वाचन पर मते कुआ गला कि आपण आसी प्रधानमंत्री को देखा करंतु आउ तांकर कहिबार थिला कि आपण कैबिनेट को जॉइन करंतु से पर्यंत मने मो मन गोटे सेकंड पाइबी मो मन रे नथिला कि मो पॉलिटिक्स रे जीवी मो परिवार रे केही पॉलिटिक्स रे नहांती रही भी पारिबेन ना। आपण को 3 जण संतान बाहर देश रे अछंती आपण को स्त्री मध्य जापानीज किंतु सी इंटरनेशनल अटंती जे नॉन पॉलिटिकल लोके थांती तांको मनरे केबे केबे आसे कि भाई देशर उन्नति हवा दरकार जदि मु एठी किछि कंट्रीब्यूट करि परिबी तेबे भलो हबो ना। तो जो प्रकार रे जो प्रणाली रे पीएम कहिले मते लागिला कि मते तांको सहित हाथ दृढ़ करबा लागी मते मोर जो कॉर्पोरेट चाकरी ताको छाड़ी कि राजनीति रे आसीबा दरकार। किंतु मु जेते बेले मंत्री हेली तो से समय रे मु कोनसी पॉलिटिकल पार्टी रो सदस्य नथिली तो सेही जिनिस को नहीं मु पर से विषय भाबिली मु गोटे मास भाबितली तापरे मु से निष्पत्ति नेली। मोदी जी कहा को निज सरकार रे कैबिनेट मिनिस्टर कर देबे तबे फैसला हां ही हेबो ना। नहीं से एथिरे कथा भाबियो पुनी कोन दरकार नहीं एमिति देखंतु जो सब पॉलिटिकल लोक अछंती तांको पई हां हबो मो भली व्यक्ति जहा मनरे पॉलिटिक्स नथिला आपण जोठी पहुंची छंती पॉलिटिकल लोकन को सेठी पहुंचीबा को 50 वर्ष लागि जाउची देखो दरी बिछेई छांती माइक लगाई छांती नहीं देखो बहुत परिश्रम कर छांती से माने नहीं देखो एमिति कथा मो पई सरप्राइज थिला जेबे आपण कोनोसी मनुष्य को हठात किछि पचारि दियंती जहा ता पई सरप्राइज पूरा तेणु किछि तो समय लागे ना तो सेटा मोर अनुभव थिला। किंतु आपण जहा कहउतले कि जे मो परिवार जेमितिका गोटे प्रकार इंटरनेशनल अटे आ किंतु हां आ
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଦିଟା କମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଆମର ନାଗରିକ ଆମ ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଥାଏ। କି ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଙ୍କଟର ସମୟ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆସି ବି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାନେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ କି ଆଜି ବି ଯଦି ରେମିଟେନ୍ସ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ରେମିଟେନ୍ସ ଦୁନିଆରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି, ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବେଶୀ ରେମିଟେନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଭାରତର ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 40 ବର୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିଲି। ହଁ, ଯେବେ ଦେଶରୁ ବାହାରେ କୌଣସି ମଣିଷ ରହିଥାଏ ନା, ଦେଶ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ କେସ୍‌ରେ ତ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ସେବାରେ ଥିଲି। 4ଟା ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ରାଜଦୂତ ଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ମାନେ ସେବାରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି କି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସୁପର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥାଉ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା କୌଣସି ଭାଷଣର ମାମଲା ନୁହେଁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନର କଥା କି ଯେ ଦେଶର ଗର୍ବ ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସାଥିରେ ନେଇଥାଉ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ଯେବେ ମୋଦିଜୀ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଇସ୍ପୋରା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେବେ ସିଏ ଗଲେ ଆମେରିକା ଗଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମେଡିସନ୍ ସ୍କୋୟାର ଗାର୍ଡେନରେ। ତ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଡେଲ ମିଟିଂ କରାଗଲା। ତାପରେ ଯେବେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ସେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ସମାନ କିଛି ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଲାଗିଲା କି ଏଥିରେ ଏକ ତ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ଯାହା ବି ଅଛି, ଭାରତ ସେ ଯାହା କହିଲେ କି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଅଛି, ଏଇଟା ପାସପୋର୍ଟର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଏହା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଭାରତବାସୀ, ଯେଉଁ ଭାରତର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ଇଏ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇନି। ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଆମକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି କି ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ଦେଖିବେ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ରାଜନୀତିର ସୂତ୍ର ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ସମୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣ ବି ନିଜ କଥାରେ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେସବୁ ତ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ। ତାହା ତ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନିଜର ଇତିହାସ ଆଉ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିବାରେ ଆଉ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମୋର ସବୁ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କୂଟନୀତି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୂଟନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ମହାଭାରତରେ, ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା ଏବେ ଦୁନିଆର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ପରିଚିତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସେ ବି ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଥିଲେ। ସିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଦିଆଗଲା। ମିଶନ ଠାରୁ ଅଧିକା ସେ କରିପାରିଲେ। ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବି ପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, ରାବଣଙ୍କ ସହରକୁ ଜଳେଇ ବି ଦେଲେ ସିଏ। ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ର ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ଯାହା ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଜିକାଲି ନା ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବହୁତ ବଳ ଦେଉଛୁ, ପଲିଟିକ୍ସରେ ବଳ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଦେବା ବି ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କଲଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଦେବା କଥା। ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମେମାନେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବା, ତେବେ ଦୁନିଆ କେମିତି କରିବ? ମୋଦିଜୀ କେବେ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଏନର୍ଜିର ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ମୋଦିଙ୍କର ଏନର୍ଜିର ସିକ୍ରେଟ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି।
मो एनर्जी रो सिक्रेट जानी कि जदि मु तांको सहित अछि तो मो एनर्जी आसी जाए। जयशंकर जी आम आपन को सब प्रकार प्रश्न पचारू आपण लाइफ विषय आपण डिप्लोमेसी विषय आपण राजनीति विषय बड़ बड़ लीडर मान विषय समय गोटे विरतिर ब्रेक पर शुणा आपकी अदालत रे आज जज जनाशुना लेखक शिव खेड़ा निष्पत्तिर। वेलकम बैक। आपकी अदालत रे आज आम मकदमा चलाइलु भारतर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उपरे। आम पचारू G20 विषय आम पचारू प्रधानमंत्री मोदी रिलेशनशिप विषय दुनियार बड़ बड़ वर्ल्ड लीडर सहित केमिति संपर्क जोड़िले ता विषय आम पचारू डिप्लोमेट रु राजनेता होई केमिति लागिला। एबे समय है आपकी अदालत रे आज जज जनाशुना लेखक एवं जबरदस्त स्पीकर शिव खेड़ा निष्पत्तिर। रजत बाबू आपणक बहुत ख्याति अच्छी जे दूर दूर पर्यंत आपण बहुत भयंकर प्रश्न पचारती। आउ द्वितीय कथा है जे जयशंकर बाबू आज आपणकर गोटे नुआ रूप देखिली जे आपण तो जने खतरो के खिलाड़ी आज आज ट्रायल गोटे जज रो होउथिला किंतु मु कहिबी जे जयशंकर बाबूंकर मु गोटे बहुत बड़ फैन तांको मु बहुत जगह इंटरव्यू देखी। आउ सबुठु बड़ कथा होउची जे ये जेबे भी कोनोसी फॉरेन मिनिस्टर के डिप्लोमेट सहित कथा हुअंती तांको जदि यांकर पॉलिसी ठीक लागेनी तेबे ये बहुत सीधा सीधा उत्तर दियंती। डबल लोल नुहे सिंगल लोल खेलुचंती से। आउ सिंगल उत्तर देइचंती। आउ सबुठु भल कथा होउची तांकर आज भी सी उत्तर देले आपनकु बहुत सीधा सीधा रे तांको डिकोड करने को पड़लानी। ये कहूतिले तार अर्थ कौन ये कहूतिले तार अर्थ कौन किछि भाबिबाकु ही पड़नी तांको बिल्कुल सीधा उत्तर देले। आउ जेमिति आपणकर प्रश्न कम्युनाल थिला चाइना उपरे थिला सबु गुडी से एमिति उत्तर देले जेमिति से आकु हैंडल करिसंती। मु तो यही कहिबी कि लुकिंग एट हिस्ट्री गत केते वर्ष यूक्रेन को जेमिति से संभाली थिले इंडिया रा फॉरेन पॉलिसी देखिकी आउ ये लोकों को एया ही कहिथिले जे आपण को सूट करूची न करूची आपण को इच्छा सेटा किंतु मु जहाँ भी डिसीजन नउची देशर हित पाई सबुठु बड़ कथा तो एइटा ही। आउ मो हिसाब रे सी कहिले कि रक्तर संपर्क अछि। आमे समस्ते गोटे जिनस शिखिचे रक्तर संपर्क आ प्रेमर संपर्क रे बहुत पार्थक्य थाए। प्रेमर संपर्क तैयारी करबाकू संस्कार दरकार अहंकार दरकार नहीं। आउ ताकू ये देखई देले बहुत भल रूपरे मो हिसाब रे ये केवल जड़े फॉरेन मिनिस्टर नुहंती जड़े देश भक्त मध्य। आउ आम देश को बोध हुए प्रथम थर जड़े एमिति फॉरेन मिनिस्टर मिलिचंती हु इज अ पैट्रियट फास्ट फॉरेन मिनिस्टर सेकेंड इन दिस कंट्री। आउ मु बहुत बहुत शुभेच्छा दउची। आउ मु आमर प्रधानमंत्री को भी शुभेच्छा जनाऊँगी जे सी जड़े फॉरेन मिनिस्टर एमिति बाचंती। आउ सबु आरोप को देखि सारिबा परे मु तांकु ससम्मान मुक्त करुची। तेबे शिव खेड़ा जहाँ कहले से आउ गोटे कथा मु आड करी आशा ठारू अधिक भल हिंदी जयशंकर जी कहले आउ कम इंग्राजी शब्दर व्यवहार कले। आमर प्रार्थना जे से एइभली जनता सेवा करूथांतु राजनीति रे निज डिप्लोमेसी रो गुण को व्यवहार करूथांतु आउ शिखर पर्यंत पहुंचंतु। आपकी अदालत रे मोर आपन सहित साक्षात हेबो आगामी सप्ताह रे जणे नुआ व्यक्तित्व सहित। सेतेबेले जाए नमस्कार।